Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Kako sam i rekla, nažalost, znala sam, dohakao mi je domaći kajmak. Masnoće su otišle u tačku i sada se valja boriti protiv njih jer ja ne uzimam nikakve tablete što se toga tiče, to me ništa ne zanima. Idemo mi to na prirodnoj bazi. Pa evo jedan krasan djed, fin jedan gospodin Hajro dao mi je recept za domaći pripravak za skidanje masnoće u krvi. Treba vam samo 3 sastojka, to jest 2 sastojka i voda. Imamo limun, celer i tu nam je voda. Treba će nam jedna dublja šerpa. Ovo sada, ovdje ima kilogram, u stvari ima mrvicu više od kilogram limuna, ali eto dok ja odrežem ove ćoškove, to će biti to. Celer ćemo oguliti, celer se mora naribati. A limun ćemo koliko možete sitnije isjeckati, naravno sa korom. Ja sam ovo prethodno držala u soda bikarboni, znači puno ovako vode, rastopila otprilike nekih 2 kaške soda bikarbone i stajalo je tako, činim se sat vremena, nisam baš u minutu brojala pravo da vam kažem. Dobro, fino isprala i sada je ovo spremno za pripremu. A kako se koristi, to ću vam kasnije objasniti. Idemo mi za poslom. Idemo za poslom, kako sam i rekla, samo ću odvojiti ove vrhove, a limun ću narezati. Naravno, ukoliko imate priliku da nabavite domaći limun, to bi bilo idealno, ali trenutno nisam u poziciji za to. Evo ovako ću ovu polovicu pa na otprilike 3 puta razrezati i to ćemo sve ubacivati u ovu dublju šerpu, kako sam i rekla. Celer ćemo očistiti ovako sa strana pomalo sve da nam ostane u komadu ili možete 2 manja uzeti tako da vam je lakše možda guliti. Eto. Očišćen celer naribajte na krupniji ribež. Nariban celer prebacite u šerpu sa limunom. Evo zašto sam rekla zašto treba veća šerpa, dublja, zato što se ovako celer nariban napuše, vidite koliko je zahvatio. Sve zalijte sa vodom, po mogućnosti da je ona iz filtera recimo ili prokuhana pa ohlađena, iako će ona sada da provri, to je nešto što je bitno da naglasim. Ovo ćete sada staviti na šporet, nećete kuhati, ne. Prvo ćemo izmiješati, da to vam nisam rekla, ali vidite što ja radim. Izmiješate i stavite na šporet. Sačekate samo da bukvalno baci ključ. Nadam se da znate šta to znači. Znači samo onaj prvo ključanje i smaknete sa šporeta. Evo vidite, prvi balončići se pojavljuju, to vam je prvi ključ. Odmah sklanjajte sa šporeta. Evo vidite, vrlo brzo se pripremi. Pripremila sam tu i jednu staklenu bocu, dakle treba vam staklena posuda ili podijelite u galone ako nemate u flašu. Bitno je samo da je u staklu, da nije u plastici. Ali prvo ćete ostaviti ovako kako jeste da se dobro ohladi, pa ćete fino dobro da procijedite u ove staklene posude i da ostavite svako jutro na tašte ili česrce, kako kažu neki, kod nas se govori tašte, znači to vam znači ujutro prije nego što se napijete vode, popijete terapiju, jedete, pijete kafu, ne znam šta već radi i svako ujutro čaj, recimo neko pije. Prije svega toga, znači nakon lične higijene, prvo ćete popiti 50 ml ove tekućine svako jutro, dakle na tašte dok ne potrošite. Nakon toga bi trebali da odete da prekontrolišete svoje nalaze i ja zajedno sa vama. Koliko je 50 ml? To vam je četvrtina otprilike čaše za sok koju koristite, znači neka srednja od 200 ml, ne one velike od pola litre. Eto, to bi bilo sve. Znači vrlo jednostavno se priprema, ne treba vam puno sastojaka, vrlo je učinkovito, tako svi kažu, pogotovo taj gospodin Hajro i svi koji su pripremali ovaj recept, pa vidjet ćemo, bit ćemo, nadam se, i mi zadovoljni, jel tako? Tako je. Eto, to bi bilo sve za danas. Ukoliko vam recept pomogne, podijelite ga sa svojim prijateljicama. To je veliki, veliki dar s vaše strane i s moje prema vama, jel? Tako da, ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!